Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Aki Biman Azmi, and I will present about warehouse and distribution. First, warehouse is a large building where the raw materials or manufactured goods may be stored. Warehousing also refers to all the process that involve in the storage and handling of goods. The goods commonly found in warehouse like machinery spare parts, building materials, furniture, and electronics. Some activities in the warehouse include receiving, put away, storage, picking, packing, and shipping. Warehouse activities. First, receiving. Receiving is the first warehouse process and one of the most crucial. To perform the receiving properly, the warehouse able to verify that receive the right product, the right quantity, the right condition, and at the right time. If the warehouse fail to perform this process, it will have consequent impacts on all subsequent operation. Warehouse also have to maintain the condition of the goods until they are shipped. They have to receive the cargo properly because it can help them to filter out damaged goods and avoid liability. So, proses receiving ialah proses pertama apabila barang sampai dekat warehouse. Jadi, proses ini amat penting kerana ianya dapat memastikan bahawa mereka menerima barang yang betul, kuantiti yang betul, keadaan barang yang dalam keadaan baik dan menerima pada tepat pada waktunya. Jadi, mereka perlulah memastikan bahawa barang tersebut diterima dalam keadaan baik dan mengenal pasti barang-barang yang mengalami kerosakan supaya mereka dapat mengurangkan kos kerugian. Next, put away. Put away is the movement of the goods from receiving dock to the storage location. Failing to place the goods at the right location can affect the productivity of warehouse operation. For this process, material handling is needed, like forklift. There are several benefits when the goods are put away properly. First, cargo is stored faster and more efficiently. The travel time is minimized and the cargo is easier and faster to find. Jadi, untuk proses put away, yang mana proses pergerakan barang daripada receiving dock ke storage location. Sebelum barang tersebut akan dihantar ke storage location, barang tersebut akan diasingkan mengikut jenis barang tersebut. Jadi, ianya akan memudahkan untuk penyimpanan barang dan pengambilan barang apabila barang tersebut mendapat demand. Ianya juga akan menjimatkan masa untuk proses penghantaran barang ke bahagian storage. Next, storage. Storage is the process to store the goods at the appropriate storage space. The storage process will fully utilize the available space in the warehouse, and it also can increase the labor efficiency. So, it can reduce the space loss in the warehouse.
Jadi untuk proses storage, mereka akan melakukan proses penyimpanan barang ke bahagian storage dalam keadaan yang kemas dan tersusun. Jadi terdapat beberapa kaedah untuk melakukan penyimpanan barang di bahagian storage seperti racking. Jadi apabila mereka menggunakan kaedah racking, barang-barang di dalam bahagian storage akan berada dalam keadaan yang tersusun dan kemas, dan ianya dapat dan mereka akan dapat menggunakan ruangan di dalam storage tersebut dan mereka akan dapat menggunakan sepenuhnya ruangan yang berada di dalam storage tersebut. Jadi ianya akan dapat mengurangkan pembaziran ruang dalam storage. Next, picking or order picking. Process of receiving item from storage to meet a specific demand. Picking is the costliest process. Why order picking is the costliest process? It is because there are a variety method to pick the good from the storage. Jadi, untuk order picking ialah proses di mana proses pengambilan barang daripada storage apabila mereka mendapat demand. Jadi kenapa proses order picking ni adalah antara proses yang termahal? Hal ini kerana untuk order picking, mereka menggunakan pelbagai cara untuk proses pengambilan barang tersebut. Contohnya, mereka akan menggunakan kaedah yang berbeza apabila mendapat demand yang banyak ataupun demand yang dalam keadaan demand yang sikit. Jadi antara cara yang dapat digunakan untuk order picking ialah parts picking dan zone picking. So, optimizing this process can help to reduce cost significantly and increase the warehouse efficiency. Packing. Packing is the process to consolidate the picked item and prepare for the shipment. The purpose of the packing process is to avoid the items from damages. The packaging also must be light as enough, not to increase the weight of goods, and minimum to control the packaging cost. Jadi, packing ialah proses di mana mereka mengumpul barang-barang yang telah diambil untuk dibungkus sebelum barang tersebut akan dihantar kepada customer. Jadi, tujuan proses packaging ni untuk mengelakkan barang tersebut mengalami kerosakan. Kerana apabila barang tersebut mengalami kerosakan, mereka perlu menanggung kerugian barang tersebut. Dan untuk proses packaging, barang tersebut perlulah dibungkus dengan keadaan yang kemas dan selamat. Tetapi packaging tersebut tidak perlu terlalu berat kerana ianya akan menambahkan berat barang tersebut. Jadi apabila berat barang tersebut meningkat, ianya juga akan meningkatkan kos barang tersebut, meningkatkan kos harga penghantaran barang tersebut. Lastly,
Shipping. Shipping is the last process before the goods are delivered. So, they need to prepare the shipping document such as packing list, address label, and bill of lading. So, they have to weighing the shipment to determine shipping charges. And lastly is load to the shipment in the truck. Jadi untuk proses terakhir iaitu proses shipping, di mana proses berlakunya penghantaran barang kepada customer-customer yang telah melakukan order. Jadi sebelum barang tersebut akan dihantar, mereka perlu menyediakan shipping document seperti packing list, address label dan bill of lading. Jadi mereka perlu memastikan bahawa dokumen-dokumen tersebut telah lengkap diisi supaya apabila terjadinya sesuatu isu apabila barang tersebut sudah sampai kepada customer, mereka dapat merujuk dokumen-dokumen tersebut untuk tindakan lanjut. Jadi mereka juga perlu menimbang berat barang tersebut untuk menentukan harga, menentukan kos penghantaran tersebut. Jadi seperti yang mana proses packaging tadi, mereka berat barang tersebut diambil kira termasuk berat barang dan juga berat packaging itu. Jadi ini adalah contoh flow warehouse activities ataupun operational process, yang mana kita dapat tengok untuk proses pertama iaitu proses receiving, yang mana mereka menerima barang di bahagian receiving dock. Kemudian proses put away, yang mana proses pengasingan barang dan penghantaran barang ke bahagian storage. Dan proses storage, yang mana kita dapat tengok mereka menggunakan sistem racking supaya barang tersebut berada dalam keadaan kemas dan tersusun, dan juga mereka dapat menggunakan ruangan di dalam storage tersebut dengan lebih cekap. Kemudian proses picking iaitu proses pengambilan barang daripada storage mengikut demand yang telah mereka dapat. Seterusnya, proses packing iaitu proses pembungkusan barang-barang tersebut ke dalam packaging seperti kotak ataupun pembalut. Dan akhir sekali, proses shipping iaitu proses penghantaran barang kepada customer. Distribution. The delivery of finished goods to buying centers such as shopping centers, markets, and retailer stores. The retailers can be advantaged if the business shop are nearby the manufacturer's places. It is because some manufacturers deliver their goods directly to their retailers. So, the retailers can save the warehousing cost and they can get the product in a short time. But if the retailer are far from the distribution center, they have to deal the tracking cost and inventory frequently. Next,
the advantage and disadvantage of direct distribution. For the advantage, it can increase direct customer contact. The manufacturer can provide better customer, like decrease waiting time for the customer to get the goods and better for the product knowledge. Jadi manufacturer ni dia akan dapat berhubung dengan customer secara direct. Jadi mereka dapat mengurangkan masa menunggu untuk customer bagi mereka mendapatkan barang yang mereka order, dan mereka akan dapat memberikan penerangan atau detail lebih baik kepada customer kerana barang tersebut merupakan barang yang mereka keluarkan. Next, eliminate intermediary expenses. It can eliminate the expenses of using middleman. Jadi, manufacturer akan dapat menghapuskan ataupun mengurangkan kos bagi menggunakan orang tengah sebagai pengedar barang-barang yang telah mereka keluarkan, kerana barang-barang tersebut telah dihantar ataupun dikeluarkan directly daripada mereka kepada customer. Next, disadvantage. First, increase internal workload. The manufacturer have to take on all of the work like taking order, marketing task and customer service. Jadi, kekurangan direct distribution ni, the manufacturer perlu melakukan kerja yang lebih, seperti mereka perlu mengambil order, membuat marketing dan menjaga customer service. Jadi ianya akan menyebabkan kos mereka bertambah kerana mereka perlu hire pekerja-pekerja untuk melakukan kerja seperti mengambil order, membuat marketing dan menjaga customer service. Lastly, raises fulfillment cost. It can increase expenses to deliver a product to the customer because the manufacturer also have to take the postage and shipping expenses. Jadi, manufacturer perlu menanggung kos bagi postage dan shipping expenses kerana mereka sendiri yang akan menghantar barang kepada customer-customer mereka. So, kerana jika sebelum ini kos-kos ini hanya akan ditanggung oleh retailer. Tapi apabila mereka melakukan direct distribution, mereka perlu menanggung semua kos-kos ini untuk menghantar barang tersebut kepada customer. So that's all from me. Thank you.